بگویم این دسته هم اونقدر وضع و حالی بهتر ندارد نسبت به پنچر. تیم مذکور حالا در جای دهم است با 16 امتیاز، ولی خب شماره بازی این دسته کمتر است. یک از اون دسته‌های از در برابر استقلال و خب رگارت است که 17 بازی دایر کرده است، هرچند حالا بازی دوری 21 هم که دایر شوند. قبل از صدای اشتراک داور من اینجا داوران رو برای شما معرفی خواهم کرد. نصرالله کبیرов داوری اساسی، اکمل دوریев و خسرو صدیقزاد یاورانی هستند. از او کنار داوری چهارم باشد رستم نورمتov و امیرجان خورکشف در حجره ور داوری اساسی به حساب میرود. یاورانی اسماعیل نورعلیев و از او خوجا نظرov هستند. نظیر داوران نصرالدین عزیزов و کمیسری بازی عثمان برهانов. خب اکنون با هیئت‌های دسته هم توجه میکنیم. حالا کدام یک از حالت‌هایی که پیش آمده است اینجا خب داوران اون رو برطرف میکنند و صدای اشتراک داوری مرکز نصرالله کبیرov بلند میشود. از مرکز میدان بازی آغاز میگردد بین دسته‌های پنچر و برقچی و ما اکنون با هیئت‌های دسته ها توجه میکنیم. هیئت دسته پنچر رقم 24 پتر سرودی در دروازه، تحت رقم 3 فردوس علی نظرov، رقم 29 ویلفرید چمکو، رقم 22 بونی کریستوفر، تحت شماره 31. خب اینجا حالا هجومی دسته برقچی ادامه دارد. ضربه اول هم زده می شود اما توپ از دروازه خیلی دور رفت. برحال اولین هجوم را ما در دقیقه یکم دیدیم. رقم 22 گفتیم بونی کریستوفر، تحت شماره 31 محمد عبدالرحمانov، رقم 10 محمد رسول اودینایف، رقم 20 نگانگو دوریان، تحت شماره 9 مختار جان ارتیخов، محمود غیرов، رقم 8 رقم 13 قربانبوی شیرالیев و رقم 14 دولتبek سیدامینov. چطوری که بالاتر اشاره کردم سرمربی دسته پنچر این بویر ایگانبردیев است. حالا یک از بازیگران دسته پنچر اینجا اوسیب میبیند و این دولتبek سیدامینov هم هست. بعد یک برخورد او به زمین افتاد و حالا اکنون حتی شاید با کمکی دکتران هم نیاز داشته باشد. صحنه تکراری همین وضعیت رو میبینیم. خیلی بد اینجا به زمین فرود آمد. یک رسش کوچکی دیگر از جانب بازیگر دسته برقچی بود. حالا اکنون معلوم می شود که او کمی در همان وضعیت توجه نیرنگ بازی هم کرد. به هر حال اون رسش اونقدر جدی نبود. بازیگر با پا برمیخیزد و او بازی رو ادامه داده میتواند. چون به نظر می رسد که حالا نسبت به سلامتی خود او بیشتر به تازگی سر و لباس اهمیت داده ایستاده است. هیئت دسته برقچی رقم 1 کوای گودسون، تحت شماره 5 برکتلو نعمتلوزاده، رقم 21 رستم کمالов، رقم 24 عبدالرؤوف غفورزاده، محمد کمال رقم 26، رقم 13 اونانا ژایروس، تحت شماره 11 شهریاری نیتولو، جاویدون خوشوقتov، رقم 8 رقم 19 مقداد روزیخov، عزیزبک دلیف، رقم 14 و تحت شماره 63 شیرزاد رجبov. حمله نوبتی برقچی بازم خط کرده می شود و سرمربی این دسته الفبک بیراموف. بازیگران پنچر خواستند به هجوم گذارند ولی آنها تنها تو به مرکز میدان آمده توانستند و خلاص و اینجا اکنون به هر حال دوباره توپ رو بعداً در اختیار خود نگه داشتند بازیگران این دسته. حالا رقابت در مرکز ادامه می‌یابد. خیلی آسان توپ رو از دست دادن در همین حالت بازیگران تیم پنچر. کوششی اونانا ژایروس برای گرفتن توپ بود که او در همان وضعیت موفق هم شد. آخرین بار وقتی که دسته های پنچر و برقچی با هم بازی کردند این بازی دوری دهمی لیگ عالی مملکت بود. اینجا خود بازی در مرکز میدان ویران نگردد. بر مقابل بازیگر دسته برقچی اونانا ژایروس هر حال با پا برمیخیزد و رقابت رو ادامه میدهد. در مرکز بوده است بازی کرد بازیگر تیم پنچر. بازی دوری دهم بود. دسته بازی رو
дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе доир карда буданд. Тӯбрабои бисёр олӣ ва аксолҳуҷуми бо суръати дастаи Панчерро мебинем ки идома дорад. Инҷо ҳамлагари дастаи Панчер Давлатбек Сайдаминов интизори пас набуд аз ҳамдастааш, ё ин ки умуман ӯ надид ки ба ӯ пас доданд, вагарна барои нигаҳ доштани тӯб дар ихтиёри худ кӯшиш мекард ҳатман ин бозингар дар ҳамон вазъият. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчер, пас ба марказ. Унана тӯбро бармегардонад ба дастаи Бахшӣ ва паси дарозию Шеҳзод Раҷабов ба тӯб расида натавонист. خب چطوری که ما میدونیم دسته برقچی بازی خود رو در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میکند به خاطری که ورزشگاه خانگی این دسته ورزشگاه شهری مرکزی شهر ایسار در حال خب بازسازی است و اونجا اولین ورزشگاه میشود که اکنون خب چمن طبیعی خواهد داشت. البته ما داریم چنین ورزشگاه ها، برای مثال خب همین ورزشگاه پختکار، ورزشگاه کلوب آرینا، ورزشگاه تالکو آرینا که در شهر ترسونزاده است، ورزشگاه خانگی دسته رگاتا است. اما این همه با طلبات حتی کنفدراسیای فوتبال آسیا جوابگو نیست. برای مثال دسته روشن کلوب میخواست بازی‌های خود رو در دوره رقابت‌های لیگ چمپیون‌های دوی آسیا در خب ورزشگاه خانگی خود در کلوب آرینا دایر کند. اما خب هم از یک طرف چمنی ورزشگاه، هم از طرف دیگر خب دیگر شرایطی که در ورزشگاه بودن اونجا قبول نشدن و از سنجش نگذشت. من ورزشگاه کلوب آرینا با این خاطر خب مثل ورزشگاه‌های بزرگ دنیا چمن طبیعی پرورش کرده شده استودند در شهر هیسور در ورزشگاه مرکزی و از موسم نو یکی از خب ورزشگاه‌های میشود شاید اونجا بازی‌های تیم منتخب تاجیکستان هم برگزار شوند تا ساختمان ورزشگاهی که حالا در شهر دوشنبه ادامه دارد با پایان رسیدند. خلاصه بازی دسته برقچی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بر مقابل پنجشیر برگزار شد. اونجا تا دقیقه 29 بازی یک بر یک جریان گرفت. اولا خب Сайдаминов ҳамлагари дастаи Панчер як гол зад дар дақиқаи 26 баъдан Камолов аз ҳайати Барқчӣ ҳисобро баробар кард дар дақиқаи 29 то дақиқаи 86 бозӣ дастаҳо бо ҳамин ҳисоб идома ёфт бо ҳисоби 1-1. аммо дар дақиқаи 70 корти сурх гирифт яке аз бозингарони тими Барқчӣ ва ин корти сурх заифии дастаи Барқчиро хуб дар ҳамон рақобат то ҷое пеш овард ва бозингарони Панчер аз ин ҳолат истифода бурданд дар дақиқаи 86 ва 98 ба задани ду голи дигар даст ёфтанд бо ҳисоби 3-1 Барқчиро шикаст доданд. яъне бозие ки ин мавсим дастаҳо байни ҳам доштанд дар қисмати аввали мавсим онҷо ба фоидаи Панчер бо ҳисоби 3-1 ба поён расида буд. ҳоло бо тӯб боз ҳам бозингарони Барқчӣ ҳамлаи навбатии Барқчиро мебинем. тӯб аз майдон берун мешавад. дарвозабони дастаи Барқчӣ тӯбро ба дасти худ мегирад. Кои Готсон ҳарчанд дар ин ҳолат Давлатбек Сайдаминов ба ӯ фишор овард. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчер рисоли тӯб ба дохили ҷарима гол зарба бу сар ва ҳолати бисёр олӣ буд барои ҳисобро кушодан дар дақиқаи 9 рақобат. аммо чӣ тавр аз ин фурсати олӣ истифода накард Мухторҷон Ортиқов. бубинед аз канор чӣ гуна гузариши зебо буд. Маҳмуд Ғаюров ва ирсоли тӯб чӣ қадар мувофиқ буд барои задани зарба. аммо зарбаи бо сар иҷро кардаи бозингари дастаи
پنچر از دروازه خیلی هم دور رفت و اینجا گوتسن اومن در حالت ناگوار قرار نگرفت. حداقل میتوانست این موزینگر ضربه راست بزند، هرچند اگر گل هم نزند، ولی امکانی زدن گل هم بود اونجا. با این صورتی که او ضربه اجرا کرد، اگر جانبی دروازه میرفت حتما احتمالی خب با گل انجام یافتن این ضربه بود، اما چون نشد. حالا از بگذاریم در اکران‌های ما شما است حمله‌گر دسته برقچی و بازیگری تیم جوانانی منتخب تاجیکستان در حیات احتیاطی دسته برقچی اگر بگیریم از بازیگرانی که در خب حیات جوانانی ما بازی میکنند شمارهشان کم نیستند. عموما در دسته برقچی قسم زیادی از بازیگرانی خب تیم جوانانی منتخب تاجیکستان هستند و قسم زیادی این دسته منتخب رو از بچه‌های دسته برقچی تشکیل میدهند. توپ از میدان بیرون گشته است. دفاعگری دسته پنچر اینجا بسیار خوب بازی کرد و این حالت رو برطرف کرد. عبدالرحمانов حالا با توپ دوریان پس او با کناری راست هجوم از زمین موقع میتواند ادامه بیابد. قاعده بازی ویران شد. ارسال توپ با کناری راست. هجوم نوبتی دسته برقچی باز هم ادامه نمی‌یابد و شهریار در همین وضعیت توپ رو قبول کرد اولا، اما بعدا نتوانست که در اختیار خود نگه دارد و هجوم رو ادامه بدهد. خب در قسمت میدانی دسته برقچی از مرکز میدان توپ رو در اختیار خود نگه داشته میتوانند. دوریان گانگو جنوبی حمله‌گری دسته خود دولتبک سیدامینов آزاد و در مقابل سیدامینov باز هم قاعده بازی ویران می شود. این بازیگر حالا اعتراض میکند و حالا که از آغاز رقابت این اگر خطا نکنم رتبه سیوم بود که همگی در 13 دقیقه تنها بر مقابل این بازیگر قاعده بازی ویران شد. شاید بعد این قاعده ویران کنی زیاده که بر مقابل است و خود رو نیمار حس کند. عزیزов در نزد توپ قرار دارد. علی نظرов انقدرش مزرعه ضربه جنوبی در روزه برقچی یا جنوبی اون دو مخلصی که در قسمت بالایی نشستگاه ورزشگاه بودند انقدرش ضربه اجرا شد. بازیگران برقچی در حال توپ رو با بازی می‌دارند. آنها نمی‌خواهند که بدنی آنها خنک شود، سرد شود، بلکه هر چیز زودتر بازی رو ادامه دادن یا هر چیز زودتر هجوم‌های خود رو ادامه دادن. پس رستم کمالوف با محمد کمال فشار میارن بازیگران پنچر در مرکز میدان و بسیار خوب حتی موقع ها رو محکم کرده ایستادند که ببینید تیم برقچی با حتی مرکز میدان گذاشتن نمیتواند. فشار آنها باعث میشود که توپ رو به اختیار خود بیارند. دوریان یک ارسال دیگر با خط هجوم سیدامینov ارسال او انقدرش پاسی نخسته او با کناری چپ دولتبک پس به مرکز
موقع برای زدن ضربه پیدا نمیکنند بازیگران پنچر، ولی به هر حال بسیار خوب توپ رو اداره میکنند. باز یک پاس دیگر به کنار، امکانیت است برای ادامه دادن حمله و از این موقع میبینیم که فرصت میشود یا نه. دو نفر فشار میارند با بازیگر دسته پنچر، با غیوروف. مسافت خیلی درست و دروازه، ارسالی بلند و داخل جریمه کامولوف توپ رو زده از میدان بیرون میکند. رستم دفاعگر دسته برقچی، اوت با فایده پنچر. پرتاب از اوت، امکانیت نوبتی برای بازیگران و اینجا غیوروف از پای میافتد. البته که وار هست در این رقابت و شاید که همین وضعیت خوب نیاز به آن داشته باشد که سنجیده شود، به خاطر که رسیش مقداد روزیقوف با بازیگر دسته پنچر بود در همان حالت. نه، حالا داوری مرکز نصرالله کبیروف صدایش خود را بلند میکند و اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. رستم کامولوف پاسی با مرکز، باز هم بازیگران پنچر از مرکز میدان موقع میگیرند و خواهش دوباره توپ را به دست آوردن را دارند. اینجا توپ از میدان بیرون میشود، بعد رسیش با پای شهریاری عنایت‌الله و بسیار خوب فشار آورده توانست در همین وضعیت محمد عبدالرحمنوف. قاعده بازی ویران شد. بله، در این حالت نگنگ و دوریان قاعده بازی رو ویران کرد بر مقابل مقداد روزیقوف. از پشت ضربه زد با پای روزیقوف. با کمک دختران حتی اینجا نیاز داشته است بازیگر دسته برقچی و حالا اکنون دختران دسته برقچی هم با او کمک میکنند. من از روی عمرها دسته های پنچر و برقچی بین هم 8 بازی دایر کردند. اولین بار سال 2013 در دوره رقابت‌های لیگ اولی و عموما همه بازی این دسته ها تنها در دوره رقابت‌های لیگ اولی بود. اینجا در اکران های ما شما دوستان ارجمند نوردین همراقلوف قرار داشت، حمله‌گر تیم منتخب تاجیکستان که در یکی از نشستگاه‌های میدان نشسته بازی رو تماشا کرده ایستاده است. و اکنون شهریار توپ رو با بازی می‌دارد و رقابت ادامه می‌یابد. عموما دسته‌های پنچر و برقچی با غیر از لیگ اولی عموما در یگان مسابقه دیگر با هم بازی نکردند. حالا اشتباه دروازه‌بان دسته برقچی سبب می‌شود که دوباره توپ رو بازیگران پنچر در اختیار خود بگیرند. عبدالرحمنوف پاسی با مرکز، کوشش سید امینوف برای گرفتن توپ موفق نمی‌شود در این حالت این بازیگر. محمد کمال سرگزاری فردوس علی نظرف اینجا به نظر رسید. اوت با فایده دسته پنچر. اینجا غیروف توپ رو میگذارد.
محمد عبدالرحمانов партоби ӯ аз аут. уман ҳоло дақиқаи 20-уми рақобат ҷараён дорад ва агар таваҷҷӯҳ кунем ба бозии дастаҳо ва бихоҳем ки чизеро хуб ба хотир биёрем, танҳо ягона ҳолате ки метавон гуфт монанд ба футбол буд ва зебогии футбол онҷо дида мешуд, ин буд ки бозингарони дастаи Панҷшер ҳамла созмон доданд ва аз канор Маҳмуд Ғайров тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард. Онҷо бошад Мухторҷон Ортиқов бо сар зарба зад ки он ҳам ҷониби дарвоза рост нарафт. Тамом. баъдан аз зарбаи ҷаримавӣ як зарбаи дигар бозам бозингарони дастаи Панҷшер доштанд ки онро зарба гуфтанд то ҷое дуруст ҳам нест. Халос дигар то ин лаҳза бозингарони дастаи Барқчӣ аз худ дар маркази майдон ва дар хати ҳуҷум умуман дарак намедиҳанд. хеле ором ҳастанд, махсусан бозингарони хати ҳуҷуми дастаи Барқчӣ. дар футбол албатта 10-15 дақиқаи оғози рақобат марҳилаи омӯзишӣ буда метавонад, вале аллакай 20 дақиқа гузашт, ҳатто бештар аз 20 дақиқа, аммо марҳилаи омӯзишии дастаи Барқчӣ ва Панҷшер ҳанӯз ба поён намерасад ва ин дастаҳо мехоҳанд то охири ин бозӣ чизеро биомӯзанд. ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои бозингарони Панҷшер, бисёр олӣ, зарба ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. Куае Готсон ва акнун гӯё ки бозингарони Панҷшеру Барқчӣ фаҳмиданд ҳарфои маро. онҳо фаҳмиданд ки барои бинандагон лаҳзаҳои зебои футболӣ лозим аст. як ҳуҷуми бисёр олӣ ҳам созмон дода шуд, дарвозабон хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, онҷо зарбаро ӯ баргардонд ва умедвор мешавем ки ин ягона ҳолате набошад ки мо чунин лаҳзаро дидем, ба хотире ки пас аз он зарбае ки Ортиқов зада буд, то ҳол наздики 15 дақиқаи дигар дастаҳо хомӯш буданд. зарбаро Маҳмадрасул Одинаев иҷро кардааст ва Куае Готсон онро баргардонд. аут ба фоидаи Барқчӣ. ҳоло дар ҷавоб ба ин ҳуҷуми хуби бозингарони Панҷшер чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард, чӣ гуна ба ҳамла хоҳанд рафт бозингарони тими Барқчӣ, мо мебинем. Рустам Камолов партоби ӯ аз аут. ҳуҷуми дастаи Барқчӣ, яке аз бозингарон аз пой меафтад, вале ҳамла идома меёбад дар иҷрои бозингарони Барқчӣ. Камол маҷбур шуд ки тӯбро ба Абхӣ баргардонад ба маркази майдон. Баракатулло Неъматуллозода, ҳоло паси Абдураов ба канор. Рустам Камолов ҳуҷуми дастаи Барқчиро дубора оғоз мекунад ва имконият барои Азизбек Далиев, ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи навбатӣ ва офсайд. ба ҳар ҳол ин ҳуҷум ҳуҷуми олӣ буд, бисёр хуб бозӣ кардан бозигарони Барқчӣ. ҳамларо Рустам Камолов шурӯъ кард, баъдан Муҳаммад Камол пас дод ба канор ба Азизбек Далиев. ирсоли Азизбек Далиев ба дохили ҷаримагоҳ ба Шерзод Раҷабов буд. зарба ҳам бисёр хуб буд, аммо дар ҳолати офсайд қарор гирифт Шерзод Раҷабов. ҳунарнамои дарвозабон ҳам бад набуд. Петер дар ҳамин вазъият хуб аксуламал нишон дод ва зарбаро баргардонд. фишор меорам бозингарони дастаи Барқчӣ. Шерзод Раҷабов дар ин вазъият талоши худро анҷом дод. вале тӯбро гирифта натавониста буд дар ҳамон вазъият. ҳуҷуми навбатии дастаи Панҷшер қатъ мешавад. Баракатулло
حالا که از بازیگران دیگری دسته برقچی از پای افتیده است و این محمد کمال است. رسول کبیروف دختری دسته برقچی رو دعوت میکنن در این وضعیت. اون وقتی که توپ رو برگرداند کمی نه اومن در حالت توپ رو گرفتن یگان مشکلی نبود. بعداً پای بازیگری دسته پنچر و او برخورد و بعد اون کمی هم باشد آسیب گرفت این بازیگر. حالا اگر با موضوع دوری 21 دوستان عزیز توجه کنیم، در دوری 21 لیگ اولی حالا که یک قطار بازی دور شدند، مخصوصا استقلال در این دور با حساب 2-1 کلوب مرکزی ورزشی ارتش را شکست داد و بعد از همین 3 امتیاز را به دست آوردن دست استقلال با قهرمانی در لیگ اولی رسید. حاصلات باعث روشن مساوی بازی کردند. وخش خوجند را با حساب 1-0 شکست داد. بازی بسیار بحث برانگیز. گلی بازیگران دسته خوجند حساب کرده نشد. اینجا بازیگران هیئت احتیاطی دسته برقچی را ما می‌بینیم، مخصوصا در کانال ما شما مسرور غفاروف بود، یکی از بازیگران خوبی دسته برقچی که در هر حال او از هیئت احتیاطی فرق ندارد به میدان میآید یا اینکه در هیئت اساسی بازی میکنند، نتیجه های دسته برقچی نتیجه های خوب میشوند وقتی که او در میدان است. خصوصا بازی وخش و خوجند هم در این دور یک از بازی‌های سربحث و یک از بازی‌های بود که قرارهای دوران تا جای زیر سوال بودند و قاعده بازی بر مقابل حمله‌گر دسته پنچر دولتبک سیدامین ویران شود. با برکت‌الله نعمت‌الله زاده کارت زرد می‌دهد دوباره اکنون در همین وضعیت و این کارت زرد اولین از بازی امروز. بغیر از بازی وخش و خوجند حالا این بازی چهارم است بین پنچر و برقچی که دور شده شدند. بعد از این باشد باز یک بازی دیگر هست، این بازی کوکتوش و اسخاتا که فردو در همین وقت و ساعت برگزار خواهد شد با احتمال زیاد در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی در ورزشگاهی به نام نفتیانیک. پرتو با داخل جریمه‌گاه نه حتی اینجا کمال اجازه نمیدهد که توپ با داخل جریمه‌گاه برود. غیاروف دو نفر با او رقابت میکنند. شهریار نعمت‌الله توپ را از میدان بیرون کرد و ضربه کنجی در اختیار بازیگران پنچر است. پرتاب از کنجی میدان بازم برطرف شد. عزیزبک دلیف اکنون با سرعتی بلند میتواند حمله دستش را آغاز کند. یک از بازیگران با سرعتی تیم برقچی است و نه آنقدر پاس خوب جانب شیرزاد رجبوف و توپ از میدان زده بیرون کرده می شود. دسته برقچی رو دیدیم و ضربه که اجرا گردید از دروازه خیلی دور بود. پس از دقیقه 20 بازی رفتی بازی کمی تاخیر افت و سرعتی البته بازی دست هم تیزتر شد. حالا با تو بازیگرانی برقچی اینجا خود بازی ویران نگردیده است. سعید امینوف برکت‌الله بر مقابل امبورزه میپرد. دولتبک سعید امینوف توپ را زده از میدان بیرون کرد. در همین حالت کوای گودسون توپ را به بازی می‌دارد. هجوم نوبتی دسته برقچی جوید خوشوقتов پس داد باقی محمد کمال عبدالرؤوف کاپیتان دسته برقچی با توپ قرار دارد.
баракатулло. ҳамин гуна ирсолҳои дароз аз хати дифоъ ба ҳуҷум бояд бештар бошад. махсусан дар бозие ки хати ними ҳимоя наметавонад рафти бозиро гардон кунад, бояд дифоъгарон ин карро кунанд бештар ва тӯбро ба ҳамлагарон равон кунанд. мо ин чизро дар бозии дастаи барқчӣ ҳоло дидем. дар рақобати имрӯза ду-се дафъа дифоъгарон ҳамин карро кардан. Шаҳрёр Иноятулло аз як тараф, Рустам Камолов аз тарафи дигар. махсусан ҳамон ҳуҷуме ки қариб буда то бо гол анҷом меёфт ва онҷо ҳолати офсайд буд, Рустам Камолов он ҳуҷумро шурӯъ карда буд ва паси ӯ ба Азизбек Далиев, баъдан ирсоли Азизбек ба дохили ҷаримагоҳ. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчер бартараф карда мешавад ин ҳуҷум. бо то бозингарони барқчӣ Муҳаммад Камол, паси ӯ ба Рустам Камолов, Онана, як расиш буд аз ҷониби дифоъгар бар муқобили Азизбек Далиев, вале ба ҳар ҳол тӯбро аз даст додан баъдан бозингарони барқчӣ. ним соат аз бозии дастаҳои Панчер ва барқчӣ мегузарад. дар ин дидор ҳоло мо шоҳиди гол намешавем ва онҳое ки аз тариқи шабакаи мо бозиро тамошо доранд, онҳо ҳам шоҳиди гол намешаванд. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони барқчӣ. ирсоли тӯб Рустам Камолов бо суръати баланд ҳамлаи дасташро идома дод аз канор ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони барқчӣ. агар хато накунам ин нахустин зарбаи кунҷӣ дастаи меҳмон дар дидори имрӯз аст ки ҳоло ба миён меояд. Азизбек Далиев аз кунҷи майдон омодааст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. партов ба ҷаримагоҳ. худи Далиев дигар бора тӯбро дар ихтиёраш нигаҳ медорад. боз як довар розӣ нест ба ин фикри ӯ. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчер. инҷо аз аут идома хоҳад ёфт, на аз зарбаи кунҷӣ идома хоҳад ёфт. Фирдавс Али Назаров, партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун мешавад. дар ин миён нофаҳмии кӯчаке дар дохили ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ ба миён омадааст ва Насрулло Кабиров акнун кӯшиш мекунад ки бозингаронро фаҳмонад. Чамако ва Баракатулло Неъматлозода дар ин ҳолат иштирокчиёни фаъоли ин нофаҳмӣ буданд. Неъматлозода аллакай як корти зард дорад. Шаҳрёри Иноятулло ҳуҷуми дасташро бо суръати баланд хост идома бидиҳад, аммо Абдурахмонов иҷоза намедиҳад ва тӯбро ӯ аз майдон зада берун мекунад. дар ҳамин ҳолат аут ба фоидаи барқчӣ. Шаҳрёр ирсоли ӯ аз аут ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои задани зарба дода намешавад. Давлатбек, Рустам Камолов бар муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон мекунад. Онана,
پس داد با شیرزاد رجبوف. شیرزاد گزارش خوبی و نفر دوم رو هم می‌خواست فریب بدهد اما موفق نشد. یک ضربه دیگر از مسافت دور و توپ در دستی دروازه‌بان. دروازه‌بان دست پنچر اینجا توانست رو در اختیار خود قرار داد. شهریار بسیار زیبا یک نفر رو فریب میدهد و کوشش میکند که نفر دوم رو هم فریب بدهد اما مقابل محمد عبدالرحمانوف با این آسانی بازی کردن و از او گذاشتن تا جای مشکل است. دلیف توانست رو در اختیار دستش نگه داشتن. نه پس به داخل جریمه گل ضربه جانبی دروازه پنچر. چگونه فرصتی خوب را از دست میدهد مقداد روزیقف در همین حالت. صحنه تکرار رو میبینیم. با پای چپ ضربه زد در این وضعیت جای رسوندن اما این ضربه یک پاس خوبی هم شد برای مقداد. اینجا با دست بازی کرد با احتمال زیاد فردوس علی نظرف. توپ را با نوبتی بازیگران برقچی ادامه هجوم این دسته را میبینیم. مقابل شیرزاد رجب قاعده بازی ویران نشده است به قول دوور و باید بازی ادامه بیابد. بازیگران پنچر اکنون به عکس الهجوم میگذارند. غیاروف محمود در میان دو بازیگر مقابل او هم کسی خود بازی رو ویران نکرده است. نصرالله کبیرов این حالت رو نظارت داشت و او اجازه داد که بازی ادامه بیابد. رقابت در مرکز این دفعه و جاویدان خوشوقتوف با آسانی توپ رو در رقابت با دولتبک سیدامینوف از دست داد. سیدامینوف رستم کمالوف توپ رو با برقچی برمیگرداند دوباره. توپان قسم اول کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت باقی ماند و هر دو تیم هم حالا به فکر اینند که تا پایان قسم یکم کار کرده گل بزنند. محمد کمال پس خوبی او با خط جریمه گوی پنچر. شیرزاد و توپ رسیدن تا میزنان لحظه. محمود غیاروف سیدامینوف ارسال به مرکز. برکتلو نعمتلو زاده اینجا توپ را برگرداند و در همین وضعیت پس نوقدر خوبی بازیگر دیگری دسته پنچر سبب شد که توپ به اختیار بازیگرانی برقچی گذارد. کمالوف او یکی از آن دفاعگرانی است که امید هست تا در خوب یکی از دسته‌های خوبی کشور بازی کند. رستم کمالوف البته دفاعگری کناری دسته برقچی و همچنین در هیئت تیم منتخب. مقداد از پا افتید اما توپ را از دست نداد. شهریار نعمت‌الله حرکتی او با عقیب توپ با برکت‌الله پس داده می شود. رستم بسیار پس خوب با مقداد بازیگزاری زیبای بازیگرانی برقچی. پس نوبتی نه آنقدر عالی بود و جاویدان خوشوقتوف خطا بازی کرد در همان لحظه. توپ در اختیار بازیگرانی برقچی. باز یک هجوم دیگر در اجرای این تیم. نه اوت حالا با فایده دسته برقچی است و شیرزاد در اکران‌های ما شما است. شیرزاد رجبوف
рустам камолов тӯбро аз завд ба бозӣ медарорад. Шезор Раҷабов дар дохили ҷаримагоҳ кӯшиш кард ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад, вале ӯ муваффақ нашуд. Шаҳрёр Иноятулло пас ба дарвозабон. муҳаммад Камол боз ҳам ҳамон усули хуби бозии дастаи Панҷшер ки дар дидори имрӯза ками кам кӯмак мекунад ба бозигарони Панҷшер ки онҳо барои рақиб имкони рафтан ба ҳуҷумро надиҳанд. вале агар ин чиз бештар хуб натиҷа бидиҳад, натиҷаи бештари он ин аст ки дар баробари нагузоштани Барқчӣ барои ба ҳуҷум рафтан боз метавонанд тӯбро аз рақиб бигиранд ва дар ҳамин ҳол ҷониби дарвозаи Барқчӣ ҳаракат кунанд. давлатбек Сайдаминов Онана мехост тӯбро баргардонад, ба дастаи Барқчӣ муваффақ нашуд. ҳоло давлатбек боз як дафъаи дигар кӯшиш мекунад, паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, зарба ҷониби дарвозаи Барқчӣ. хеле хавфнок буд ин ҳуҷум ва бозигарони Панҷшер зарбаи кунҷӣ талаб карда истоданд. саҳнаи такрорро мебинем. аз ин зовияи дид қадар муайян набуд ки ту ба дасти Коаи Годсон расид ё нарасид, вале инҷо бозии хуб ва устувори Давлатбек Сайдаминовро метавонем ишора кунем. ҳоло бо эҳтимоли зиёд дар ҳайати дастаи Барқчӣ бозингар бояд иваз шавад. ин Шаҳрёри Иноятулло аст ки осеб гирифта ва дигар бозиро наметавонад идома дода. дар бораи Давлатбек Сайдаминов ман мехостам бигӯям ки чӣ қадар хуб бозӣ карду. онан намехост тӯбро баргардонад, натавонист. аз тарафи дигар Муҳаммад Камол кӯшиш кард барои тӯбро гирифтан, ӯ ҳам муваффақ нашуд ва пас аз миёни ду кас ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ буд ки имконият барои Муҳаммад Расул Одинаев овард. ба ҷои Шаҳрёри Иноятулло аз ҳайати эҳтиётӣ киро ба бозӣ меорад сармураббии дастаи Барқчӣ? мо интизор мешавем. тӯбро бо инновативӣ бозигарони Панҷшер. Баракатулло хеле сахт рақобат кард бар муқобили Давлатбек Сайдаминов ва тӯбро баргардон ба бозигарони Барқчӣ. сарвони дастаи Панҷшерро аз по афтонд Азизбек Далиев. қурбонбои Шералиев, бале. қурбонбои Шералиев аз по афтонда шуд. вале ҳоло ӯ дар ҳол ба по бармехезад ва идома меёбад рақобат. партоб ба хати ҷаримагоҳи Барқчӣ. Далиев бозигузори навбати бозигарони Барқчиро мо мебинем дар маркази майдон. ман дар идора кардани тӯб маҳорати хуб доранд ва аз худ бозии зебо ҳам нишон дода метавонанд бозигарони ин тим. аммо ҳоло дар созмон додани ҳамлаҳо, дар ба миён овардани лаҳзаҳои голзанӣ мо заифии ин дастаро бештар мебинем. Сайдаминов пас ба канор. Абдурауф паси ӯ ба марказ. ҳуҷуми навбатии дастаи Барқчӣ. Азизбек Далиев ҳамларо идома хоҳад дод. Далиев дар яке аз хуб бозиҳои охири тими мунтахаби Тоҷикистон
ба ҳайати мунтахаби кишвар даъват шуда буд. ҳарчанд онҳо дар ҷоми шоҳ дар Таиланд агар хато накунам иштирок доштанд, албатта тими мунтахаби Тоҷикистон, ва ин бозиҳо бозиҳои дӯстонаам ки буданд. То онҷо Азизбек Далиев ҳамчун як ҳамлагари ҷавон даъват шуд ва бозӣ ҳам кард. вале ҳоло дар тими Барқчӣ хуб дар ин бозӣ он қадар бозии назаррас накарда истодааст. давлатбек ба ҷаримагоҳ ворид мешавад ва дар ин ҳолат ба ӯ фишор меорад Шаҳрёр, аммо Саид Аминов натавонист зарбаи хуб бизанад ҷониби дарвозаи Куай Готсон. 2 дақиқа илова мешавад ба қисми якуми бозии дастаҳои Панҷшер ва Барқчӣ. Насрулло Кабиров давари марказ маҷбур мегардад ки дубора садоштаи худро баланд кунад. инҷо чӣ шуд ки капитани дастаи Барқчӣ Абдураuf Ғафурзода дар замин аст ва мо саҳнаи такрорро мебинем. Шаҳрёр мубориза бурд бо Давлатбек ва нагузошт ки ӯ албатта зарба бизанад, ҳарчанд зарба ҳам баъдан буд, на он қадар зарбаи хавфнок. дарвозабон тӯбро гирифт ва баъд аз он чӣ шуд? ҳоло интизор мешавем ки саҳнаи такроре барои мо нишон дода шавад ё умуман агар ин чиз бошад. Меҳрубон дар дасти довар корти зард аст. Баракатулло Неъматлозода як корти зард аллакай дорад ва ин дафъа ба ки корти зард нишон хоҳад дод? аллакай ба Мухторҷон Ортиқов ҳамлагари дастаи Панҷшер корти зард додааст довар ва дар ҷавоб хуб аз ҳайати дастаи Барқчӣ ки корти зард бояд бигирад? Капитани дастаи Барқчӣ магар? хуб то ин ҷоро мо дидем, аммо баъд аз он чӣ шуд? ҳоло ба ҳар ҳол вақти илова кардаи довар аллакай ба поён расид. дар қисми якум аз бозӣ дида, аз ҳуҷумҳо дида, аз зарбаҳо дида, дар ин дидор мо баҳсҳо ва қоидавайронкуниҳоро зиёдтар дидем дар қисми аввал. акнун бозӣ давом меёбад. дар ҳоле ки ду дифоъгари дастаи Барқчӣ корти зард дорад. Баракатулло Неъматлозода ва Меҳрубон. ҳарду ҳам дифоъгарони марказӣ ҳастанд. Ортиқов тӯбро ирсол кард. ҳоло бо тӯб бозам бозигарони Панҷшер дар поёни нимаи аввал фурсат меҷӯянд онҳо барои задани зарбаҳо. ҷониби дарвозаи Куай Готсон, партов ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб дар дасти дарвозабон. Давлатбек Саид Аминов қоидаи бозиро вайрон мекунад инҷо. ё муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. Насрулло Кабиров довари марказ бозам суҳбат мекунад ва корҳои фаҳмондадиро инҷо мехоҳад анҷом бидиҳад. Онана қоидаи бозиро вайрон кардааст. корти зард ба сармураббии дастаи Барқчӣ ба хотири эътирозҳояш ба Алифбек Беромов. Али Назаров партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун мешавад. аллакай дақиқаи 50-уми бозӣ ҷараён дорад. баҳсҳо бубинед ки чӣ гуна таъсир мегузоранд ба бозӣ.
2 دقیقه ilova шуд, вале дақиқаи панҷум иловагӣ ҳоло ҷараён дорад ва довар иҷоза медиҳад ки зарбаи кунҷӣ ба миён омада иҷро гардад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони Панчер аст. пас ба дохили ҷаримагоҳ бартараф карда мешавад ин вазъият. فکر میکنم حالا پس از ضربه کوایگوتسون بازی به پایان میرسد. ولی قسم یکم بازی دسته‌های پنچر و برقچی بدون گل 0-0 به پایان رسید و حالا اکنون دسته‌ها به استراحت میروند، یعنی به تنفس. و بعد چند لحظه ما به قسم دوم برمیگردیم. Tupă Cabulcat, Nigocat, bat pasă. даври аввал ғалабаҳоро ба даст оранд, яъне аз бозии даври якум Истиқлол ин бозӣ баргузор мешавад бо пиронаҳои кардид пиронаҳое ҳастанд ки пеш аз оғози мавсим онҳо албатта ба ҳамагон дастаи Истиқлол ба Насрулло Кабиров ва Ёбара Нуру ҳамон албатта ба шумо будёна, яъне ин вобаста ба ҳамон мавқеҳое ки айни замон гуфта истодам худи саҳифаи расмии дастаи Истиқлол дастаҳои Истиқлол ва саравша мебошад. бори дигар мушоҳида мекунем ба ҳамин ҳуҷум ки Шервонӣ аз кан Офтобро гирифт, партов кард ба дохили легионерони хубро албатта ба ҳаят ҷалб кард. дастаи мазкур метавонад бозии хуби худро нишон бидиҳад дар мавсими 2022. инҷо гол аст дӯстон, арҷманд гол аст. аввал ба ҳамин гол мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз фосилаи дур зарба зада шуд ва ҳисоби рақобат кушода мешавад дар дақиқаи 12 рақобат. муборак бошад.
علیرضا نورتیخوف، محمود غیروف رقمی 8، رقمی 13 قربانبوی شیرالیف، کاپیتان دسته و حتی شماره 14 دولتبک سعید امینوف. بویری گامبردیف سرمربی دسته پنجشیر. هجومی دسته برقچی رو میبینیم بعد این ضربه کنجی و بعدا در مورد حیاتی این دسته هم خواهیم گفت. با دو تغییراتی که حالا دارد جویدون خوشوقتوف ارسالی از کنجی میدان بعد داخل جریمه گو خیلی بلند و تا جای برطرف هم میشود هم این وضعیت. اکنون با حیاتی دسته برقچی توجه میکنیم. کوی گودسون رقمی 1، رقمی 5 برکتلون مطلوب‌زاده تحت شماره 21 رستم کمالوف، رقمی 24 عبدالرؤوف غفورزاده، رقمی 6 کمال محمد تحت شماره 13 اونانا ژیروس، رقمی 49 فریمپونگ بواتنگ تحت رقمی 8 جویدون خوشوقتوف، رقمی 17 مهربان حمیدوف تحت شماره 14 عزیزبک دلیف و رقمی 63 شیرزاد رجابوف سرمربی دسته برقچی الفبک بیروموف. در قسم یکم رقابت دو دفاعگر مرکزی دسته برقچی عبدالرؤوف غفورزاده که همون مهربان و برکتلون مطلوب‌زاده کورتوی زرد گرفتند در قسمت یکم که این در نیمه دوم میتواند برای آنها تا جای مشکلی پیش بیارد. اگر مثلا حالتی خوفناک به میان بیاید و بغیر از خود بازی رو ویران کردن دیگر علاجی نداشته باشد بازیگر، در آن حالت این میتواند مشکلی باشد برای بازیگران تیمی مثلا برقچی در خط دفاع، به خاطر که در صورت خود بازی رو ویران کردن امکان دارد که داور کارت زرد دوم رو نشان بدهد و این الکی کارت سرخ است. هجوم نوبتی دسته پنچر ضربه جانبی دروازه بود و رستم کمالوف با یک سطح گذاری این حالت رو برطرف میکند. اکنون ضربه کنجی نوبتی در اختیار بازیگران پنجشیر است. اودینایف پرتاب محمد رسول اودینایف با مرکز جریمه گو فرصت برای یک ضربه دیگر، ضربه زمینی دولتبک سعید امینوف اینجا ضربه رو اجرا کرد اما برطرف میشود این ضربه و حالا اوت با فایده دسته پنجشیر. بازیگران تیم پنجشیر حالا بسیار خوب در هجوم خود رو نشان داده ایستادند. مخصوصا در 5 دقیقه قسم دوم بازیگران این تیم تمامی توجهشان البته به زدن گل است. پرتاب نوبتی رو میبینیم. محمد کمال اولین شده به توپ میرسه در همین وضعیت و این لحظه رو برطرف میکند عزیزبک دلیف. عکس الهجومی دسته برقچی پاسیو به شیرزاد رجبوف، دلیف یک به یک با دروازه‌بان میبرد، دو دفاعگر از پاسیو، ضربه عزیزبک دلیف و گل. تیم برقچی دوستان ارجمند، تیم برقچی در دقیقه ششم قسم دوم با زدن گل دست می‌یابد و حساب اکنون گشوده می شود در این دیدار. چقدر زیبا با عکس الهجوم گذشت این دسته. صحنه تکرار رو ما انتظار می شویم. ببینید شیرزاد رجبوف پاس داد و او رو یک به یک با دروازه‌بان برابر دو کس خواستند با او فشار بیارند اما برابرش نتوانستند با عزیزبک دلیف. البته حملهگران در فوتبال محض با سرعت تیزی خود در بسیاری از وضعیت‌ها از دیگران فرق میکنند که در همین گونه عکس الهجوم‌ها میتوانند موفق هم باشند، البته با شرافت اون سرعت بلندی که دارند. ولی عزیزبک دلیف اینجا خودش در دفاع بسیار موفق بود، فعالانه بازی کرد، از یک طرف توپ رو گرفت بعداً در مرکز توپ در اختیار شیرزاد قرار گرفت و شیرزاد در یک حالتی که عزیزبک دلیف و خب خط هجوم رفت، یعنی در برابر دفاعگران قرار گرفت، پاس داد و این بازیگر یک به یک با دروازه‌بان برآمد. در همین فرصت پیتر سرودی یک گون کار کردن نتوانست. البته موقع گرفته دروازه‌بان دسته پنجشیر خب تو جای نادرست هم بود یک کمی و این باعث شد که عزیزبک دلیف با زدن گل دست بیابد. دولتبک سعید امینوف باز هم از پا میافتد، باز هم بر مقابل خود بازی ویران گشته است. محمد کمال مقابل این بازیگر خب خود بازی رو ویران کرد.
حالا دختران نسای پنچر کمک میکنند با سعید امینوف. سرمربی تیم پنچر رو میبینیم بویری گامبردیوف رو که دستش با حساب 0-1 شکست خورده است و میدونید در صورت پیروز شدن دسته برقچی این تیم با جای نهم میبارد با کسب 19 امتیاز، در حالی که باز دو بازی کمتر نسبت به اسلوت فرخور کرده است. 4 امتیاز فقط بین اسلوت فرخور و برقچی بوخی خواهد موند. این یک قدم پیش برای دسته، یک قدم با پیش است برای دسته برقچی شهریسور. ولی پنچر فکر نمیکنم که اکنون دسته باشد که با لیگ یکم برود، بلکه این دسته در لیگ اولی باقی خواهد ماند، به خاطر که کوکتوش ولو قوه رقابت کردن بر مقابل رقیبان خود را ندارد، در حالی که این دسته باید دو بازی دیگر داری کند در دوره 21 و 22. حتی اگر در دو بازی آخری خود پیروز هم شود در دسته مذکور، شماره امتیازش همگی به 11 برابر می شود و پنچر در همه بازی بعدی خود اگر پای هم شکست هم بخورد که دو بازی دیگر در پیش دارد، پس باز هم در جای 11 باقی خواهد ماند. رستم کمالوف توپ را زده از میدان بیرون میکند و ما از رستم کمالوف آغاز کننده هجوم گل‌آور دسته برقچی بود چند لحظه پیشتر از این. اکنون از اوت در همین وضعیت فردوس علی نظرف پرتاب میکند توپ را به داخل جریمه‌گاه. ده دقیقه آغاز قسم دوم نسبت به تمامی 50 دقیقه که دسته ها در قسم اول بازی کردن جالبتر پشتی سر شد. اولا در 5-6 دقیقه اول حمله های پیهمی دسته پنچر برای زدن گل که در نهایت آنها موفق نشدند و بعدا یک اصل هجوم خوبی دسته برقچی که عزیزبک دلیف در آخر آن مؤلفی گل شد و دسته خود را به پیش برد. در نیمه اول ما این گونه هجوم عموما ندیده بودیم. باز یک پرتاب دیگر با جریمه‌گاه پنچر و توپ در دست دروازه‌بان. ضربه پیتر مهربان بسیار خوب جهیش کرد و توپ رو برگرداند با اختیاری همدسته های خود. آنانا هجوم نوبتی رو می‌بینیم در اجرای بازیگران برقچی. امکانیت برای ارسال توپ است به داخل جریمه‌گاه. عزیزبک دلیف ضربه به سر اما از دروازه دورتر می‌رود توپ. بعد دو تغییراتی که سرمربی دسته برقچی در آغاز قسم دوم انجام داد، بازی دسته تماما تغییر یافت. مخصوصا بازیگر شماره 17 که از هیئت احتیاطی به میدان آمد، مهربان حمیدوف، حالا او رفتی بازی رو خوب کرده ایستاده است و اینجا تغییرات می‌شود در هیئت تیم پنچر. در دروازه‌بانی وضع می‌گردد. خب پیتر سروید بازیگری خط دروازه تحت شماره 24 از میدان گرفته می‌شود، به جای او دروازه‌بان احتیاطی محمد عبدالهادف وارد رقابت می‌شود. شاید با فکر سرمربی دسته بویری گامبردیوف دروازه‌بان خب لیگنری دسته پنچر پیتر سروید از عهده کار نبرآمد و وظیفه به دوش او گذاشته شده اینجا اجرا نگردید. هجوم نوبتی دسته برقچی عزیزبک دلیف، پاسیو باقی رستم کمالوف، اوت با فایده برقچی گفته می شود. اینجا اعتراض کردنی است و در این وضعیت محمد رسول اودینایف، اما اعتراض دیگر فایده ندارد. رستم کمالوف از زیاد پیش رفت بازیگر و پرتاب به داخل جریمه‌گاه. هجوم نوبتی دسته برقچی ادامه یابد. شیرزاد رجبوف، پاسی او کسی نیست در این وضعیت برای صاحب شدن به توپ ضربه زدن و توپ از میدان بیرون می شود.
توپ در اختیار بازیگران برقچی. онан аз по афтид муқобили уқодия бозӣ вайрон нашудааст. одинаев пас ба марказ ва тӯбро меҳрубон ҳамидов ба ихтиёри ҳамдастаҳои худ бармегардонад. аммо паси баъдӣ аз тарафи ӯ ҳам хато иҷро мегардад. маҳмадрасул одинаев аз по меафтад ва қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон шуд аз ҷониби рустам камолов. дар ин лаҳза дувар албатта каме дертар зарбаи ҷаримавиро дар ин ҳолат таъин кард. буд аст ҳаракат кардааст ки рақибро боз дорад рустам камолов, дифоъгари канори дастаи барқчӣ. ва азизбек далиев бо рустам камолов ду нафар деворчаи дифоъии дастаи барқчиро созмон медиҳанд. ҷо бозингари шумораи 49 низ дар деворчаи дифоӣ ҳаст. Боатинг Фримпонг ва дарвозабони дастаи барқчӣ ҳамаро омода мекунад барои бартараф кардани ин вазъият. ҳоло лаҳзаи мушкил метавонад барои бозингарони меҳмон бошад. ва ин як имконият аст барои тими панчер. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолате ки дар ихтиёри онҳо ҳаст ва аз он чӣ гуна онҳо истифода мебаранд. садоштаки довар Маҳмадрасул Одинаев паси заминӣ. ин қадар омодагӣ куҷо шуд? бо як паси хато ҳама бозингароне ки ба ҷаримагоҳ рафта буданд, ҳама онҳое ки интизор буданд хуб бояд баргарданд акнун ба мавқеъҳои худ. Фримпонг зарбаи оннанаро дидем. шерзод раҷабов натавонист тӯбро то охир дар ихтиёри худ нигаҳ дошта. баъди оне ки аз назди пои рақибонро гирифт ва ҳуҷуми бусурати дастаи панчерро мебинем. пас ба канор ҳама ҳуҷумҳои дастаи панчер лаҳзаҳои охир бо иштироки Одинаев ҳоло созмон дода шуда истоданд, вале ин бозингар баъди оне ки тӯбро қабул мекунад онро ба дохили ҷаримагоҳ дуруст равон карда наметавонад. ҳарчанд аз канор бо суръати баланд метавонад ҳуҷумҳоро ин бозингар пайваста созмон бидиҳад, аммо дар умум кори он қадар хуб нест. ва мо иқдомеро аз ҷониби сармураббии дастаи панчер боими Гамбердиев интизор мешавем ки ӯ ҳам шояд тағйироте созмон бидиҳад, анҷом бидиҳад дар ин бозӣ. дар ҳайати эҳтиётии тими панчер фон Теренсе Муси, Муҳаммадҷон Ғафуров, Рамазон Ишматов, Кароматло Боронов, Нуриддин Кармишев, Александр Нугонганг, Нико Андрей Серж ва бозигарони дигар албатта қарор доранд. ва аммо сармураббӣ киро ҳоло ба майдон меорад ин маълум нест. боз як ҳуҷуми дигари дастаи панчер. тӯб дар ҷаримагоҳи барқчӣ. фурсат барои задани зарба ва зарба ҳам мезанад дар ин ҳолат. Сайдаминов аммо аз дарвозаи Куай Готсон тӯб баландтар меравад. дар бозии имрӯза то дақиқаи 63-юми рақобат ягон ҳолате пеш наомад ки доварони вар онҷо фаъол шаванд ва довари марказ таваҷҷӯҳ кунад ба онҳо, муроҷиат кунад ба онҳо. ҳарчанд баҳсҳо ва нофаҳмиҳои зиёд ҳам буданд, вале умуман ниёз ба вар набуд то ҳамин лаҳзаҳо. ҳуҷуми навбатии дастаи панчер. Рустам Камолов
اولین شده به توپ میرسد در جریمه‌گاه و ضربه کنجی کار میکنند اینجا بازیگران دسته پنچر. بازیگران نهایت احتیاطی دسته برخشی در اکرانهای مو شما است. مسرور غفورов اینجا برخورد داشت با دینایف و دوبار به مسرور کارت زرد نشان میدهد. بعد این حالت که رستم کمالوف کمی دغل بازی کرد، مسرور غفورов به توپ رسیده است و یک رسشی خیلی کم به بازیگری دسته پنچر هم داشت. والا شد از اینکه در بازی هم نباشد او در پروتکل حد قلمش در خطر آنهایی است که کارت زرد گرفته است. تو در اختیار بازیگران برخچی رستم کمالوف از پا میافتد، بر مقابل او خود بازی ویران شده است. مسرور غفورов همگی دو بازی پیشتر انخترش وقتی که دسته برقچی بر مقابل حاصلات بازی میکرد در خانه برقچی. حالا این هجوم رو بیاید ببینیم. اولا که با ضربه کنجی به پایان میرسد و بازیگری دسته برقچی این فریمپونگ است با احتمال زیاد، بله باتنگ فریمپونگ که آسیب گرفته است. بازی دسته برقچی و حاصلات این بازی دوره 17 بود که برگزار میشد و تو دقیقه دهم ایلاوه کرده داور در پایان رقابت دسته برقچی با حساب 0-1 از حاصلات شکست خورده ایستاده بود. ولی در همان لحظه ها، یعنی در قسمت پایانی بازی، سرمربی دسته برقچی مسرور غفورov را از هیئت احتیاطی به میدان آورد و در دقیقه دهم ایلاوه کرده داور، یعنی در عموم در دقیقه 100 همان بازی، او با یک بازی خوبی خود که از کنار چند کس را فریب داد و جریمه‌گاه وارد شد، پنالتی کار کرد و بعداً با دروازه دسته حاصلات گل زد و از باخت دستش را در همان بازی نجات داد. حالا نفهمی با باز هم بین بازیگران به میان میآید در جریمه‌گاه و پرتاب از کنجی میدان، امکانیت برای زدن ضربه جانب دروازه پنچر بود. اینجا تو به دست نیم حمایتگر برمیخورد و اوت با فایده دسته برقچی است. جاویدان خوشوقتov ضربه زد اما دوریان این ضربه رو برگرداند. رستم در حال توپ را از اوت با بازی می‌دارد. فریمپونگ تو به دست او رسید و داوری مرکز این حالت رو هم دید. اگر با بازی اخیری دسته ما در مون توجه کنیم، از 5 بازی اخیری دسته پنچر فقط یک بازی است که درباره آن ما میتوانیم گپ بزنیم و دسته پنچر و مخلصان این دسته خود دسته پنچر رو تعریف توصیف کنیم و مخلصان این دسته خوشحال هم کردن. این بازی بر مقابل کوکتوش بود که اونجا با حساب 4-2 پنچر کوکتوش ضعیفترین دسته چمپیوناتمون رو با حساب 4-2 شکست داده بود. تمام دیگر در 4 بازی دیگر دسته شکست خورده است. در بازی بر مقابل وخش با حساب 4-0 در همین ورزشگاه شکست خورد. در بازی بر مقابل خوجند با حساب 1-0 در همین ورزشگاه شکست خورد. در بازی بر مقابل حاصلات با حساب 4-1 شکست خورد. در بازی با استقلال 4-0. فقط یک بازی بود که از 4 گل کمتر سر داد. این بازی با خوجند. در 3 باخت دیگر با 4 گلی سر دادن به دروازه خود به باخت روبرو شده بود این دسته. جاویدان خوشوقتov باز هم با یک ضربه توپ را به خط هجوم روان میکند، اما شیرزاد رجب و عزیزبک دلیف عموما امکانی گرفتن توپ را در همین وضعیت نداشتند. یعنی از 5 بازی اخیر 1 غلبه و 4 باخت دارد دسته پنچر و همگی 3 امتیاز به دست آورده است. اما نتیجه های اخیری دسته برقچی بسیار نظر رسند در لیگ اولی، به خاطر که اگر به قسمت اولی موسم متوجه کنیم دسته برقچی نتیجه های نه چندان خوب داشت و حتی چندین بازی بود که پای هم دسته مذکور با باخت روبرو میشد. ولی
вале ҳоло акнун ин даста дар ҳоле қарор дорад ки дар 5 бозии охири худ ҳатто шикаст нахӯрдааст. беҳтарин фурсатро бозингарони дастаи Панчер аз даст доданд. офсайд ҳам будааст инҷо. маҳмуд ғайёров фурсати хубро аз даст дод. ӯ дар ҳолати офсайд набуд, вале бозингари дигаре ки ҳоло аз канор дар ҳамин вазъият пас дод ба маҳмуд ғайёров, маҳз он бозингар дар хати офсайд буд. акнун тағйирот ба миён меояд дар ҳайати дастаи Панчер. Чамако аз бозӣ гирифта мешавад. Равшан Азизов бозингари шумораи 17 ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд. ин аввалин тағйирот дар ин дуюмин тағйирот мазарат дар ҳайати дастаи Панчер аст. тағйироти аввал ин дарвозабон буд. дар ин миён як бозингари дигар ҳам ҳоло аз майдон берун аст. маҳмуд ғайёров аз бозӣ гирифта шудааст ва Нгонган ба ҷои ӯ ба майдон баромадааст дар ҳамин ҳолат. Александр Нгонган бозингари шумораи 19. баъди тағйиротҳои сармураббии дастаи Барқчӣ анҷом дода, рафти бозии ин даста дар ҳақиқат тағйир ёфт ва ҳатто то он ҷое ки баъдан Азизбек Далиев гол зад. умуман даста пешсаф шуд бо задани гол. аммо баъди тағйиротҳои анҷом додаи Боир Эгамбердиев ҳоло чӣ гуна мешавад бозии дастаи Панчер мо мебинем. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони Барқчӣ. Шерзод аз дарвозабон мегузарад. зарбаи ӯ ва туп дар дарвозаи Панчер. ҳисоб 2-0 ба фоидаи Барқчӣ мешавад дар дақиқаи 71-уми рақобат. дифоъгарони Панчер инҷо умуман аз дасташон коре наомад ва Шерзод Аҷабов ба танҳоӣ 3-4 касро фиреб дод ва ба задани гол даст ёфт. тағйиротҳои анҷом додаи сармураббии Панчер бар зарари ин даста шуд. якбора ду кас иваз шуданд. ҳолате пеш омад ки ҳисоб ҳам тағйир ёфт. 4 дифоъгар, 2 нафар хостанд ки ба Шерзод Раҷабов фишор биёранд, 2 кас хостанд мавқеи дарвозабонро дар хати дарвоза ишғол кунанд ки онҳо ҳам муваффақ нашуданд. худи дарвозабон бошад, дар замин хоб буд дар ин ҳолат. Петер Сароиде фикр мекунам аз ин дида беҳтар то ин дам рақобат дошта аз Муҳаммад Абдулҳадов дар рафти ҳуҷумҳои дастаи Барқчӣ. фаъолии ин дарвозабонро мо бештар медидем. Коай Готсон туп дар даст қариб ки пеш омада истодааст. ба ҳар ҳол ягон дафъа хушбахтона ман иштибоҳ накардам ки Андре Онана бигем, аммо поде боз инҷо вайрон мешавад дар муқобили Равшан Азизов. Фримпонг бо эҳтимоли зиёд қоде бозиро вайрон кард дар ҳамон ҳолат. вале хуб дар мавзӯи дарвозабонон агар идома додам бигирем гапро, Андре Онана ин дарвозабони бошгоҳи Манчестер Юнайтед аст ки дар премер лигаи Англия бозӣ мекунад. ва Коай Готсон бошад ин дарвозабони дастаи Барқчӣ ки дар лигаи олии Тоҷикистон бозӣ мекунад. дар бозии имрӯзао албатта бозии хуб кард. шояд аз хуб бозӣ карданаш ва аз замон дар оғози рақобат уман дар қисми аввал чанд дафъа дасташро аз гол наҷот доданаш сабаб шуд ки ман вақте ту ба назди ӯ меравад мехоҳам Андре Онана бигам. рақобат дар маркази майдон. мухлисони дастаи Панчер ҳоло кӯшиш доранд ки дастаи худро дастгирӣ кунанд, дар ҳоле ки бо ҳисоби 0-2 онҳо шикаст хӯрда истоданд. Фримпонг мехост инҷо зебо бозӣ кунад бо ҳамдастаҳои худ ва пас дод ба канор аз болои сари бозингари рақиб, аммо Баракатулло Неъматуллозода натавонист тӯбро дар майдон нигаҳ дорад, ба хотире ки пас ва ҳамон ирсоле ки буд аз тарафи Фримпонг каме баландтар ва дуртар ва тӯб аз майдон берун шуд. Рустам Камолов хеле зебо ҷаҳиш мекунад ва тӯбро бармегардонад ба дастаи Барқчӣ. ҳоло Азизбек Далиев
пасиу ба маркази майдон. Рисоли Фримпонг ба канор ва Рустам Камолов то охир ҳаракатро идома дод, аммо муваффақ нашуд. Ҳоло дар ин миён садаи шаки довар ҳам баланд шуд. Офсайд будааст онҷо. бозингарони Панчер дарҳол барои боз ҳам ҳамла созмон додан кӯшиш мекунанд. Одинаев ду кас ба ӯ фишор меоранд. аз пой меафтад ин бозингар ва бар муқобили ӯ Онана бехато бозӣ карда тавони зар ҳамин лаҳза. Рустам Камолов дар ҳолати офсайд қарор дошт, на Шерзод Раҷабов. иштибоҳи навбати Онана. Топ дар ихтиёри бозингарони Барқчӣ аст акнун дигар бора. Кристофер иштибоҳ кард. оғози як ҳуҷуми дигари дастаи Барқчӣ. Далиев аз як нафар мегузарад, фурсат меҷӯяд барои задани зарба ва зарбаи хуби ӯ, аммо ин дафъа дарвозабон Муҳаммад Абдулҳадов зарбаро баргардонида тавонист ва дасташро аз ин зарбаи хавфнок наҷот дод. аз канор паси анҷом додаи Меҳрубон Ҳамидовам хеле назар аст дар ҳамон лаҳзае ки баъдан Азизбек Далиев аз як нафар гузашт, то ҳуҷумро идома дод то он ҷое ки зарба зад ҷониби дарвозаи Панчер. 14 дақиқаи дигар то поёни бозӣ боқӣ мондааст. бозингарони Панчер ҳанӯз иқдоме намекунанд барои ҷавоб гуфтан ба голҳои бозингарони Барқчӣ ва Насрулло Кабиров чаро садаи хуштаки худро баланд кард? ба хотире ки ӯ халал расон дар анҷом додани пас ё чӣ? бале, хуб довари марказ каме халал расон ба бозингарони Панчер, ба ин хотир ҳоло тӯбро бармегардонад ба онҳо. бархурди хеле сахти Давлатбек Сайдаминов ва Куае Готсон бо эҳтимоли зиёд яке аз ин ду нафар осеб гирифтанд. чунин ба назар мерасад ки ҳарду осеб гирифтанд. ҳоло ва духтурон даъват карда мешаванд. саҳнаи такрорро мебинем. капитани даста дар ин ҳолат тӯбро ирсол кард ба дохили ҷаримагоҳ ва зонуи дарвозабони дастаи Барқчӣ бархӯрд ба пушти рони пои Давлатбек Саидаминов. аммо Давлатбек Саидаминов ва дарвозабон халал расон дар ҳақиқат дар ин вазъият, ба хотире ки ҷаҳиши дарвозабон барои гирифтани тӯб буд. ва аллакай тӯбро гирифта буд ба дасти худ. муаллифи голи дуюми дастаи Барқчӣ дар экранҳои мо шумо буд Шерзод ва ҳоло голи задаи ӯро мо дигар бора мебинем такроран. бубинед дар оғози ҳамин ҳуҷум Фирдавс Алиназаров мехост қоидаи бозиро вайрон кунад. аз пушт бо даст зад ба Шерзод Раҷабов, аммо худаш баъдан аз пой афтид. хуб, рақобат идома меёбад
ҳама он ҳолатҳое ки буданд бартараф мешаванд. аут ба фоидаи барқчӣ. ҳуҷуми навбатии барқчиро мебинем. пас Фримпонг ба ҷовидон Хушвақтов. бисёр хуб буд ин пас, аммо дифогари канории дастаи Панчер ҳам дар ҳамон вазъият олӣ бозӣ кард. ва бозигузори навбатии бозингарони барқчиро мебинем. Боатен Фримпонг дар иҳотаи 3 нафар қарор гирифт ва тӯбро аз даст доду. аут ба фоидаи дастаи Панчер. Баракатулло Неъматлозода тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. Пасиу Бақиб, Муҳаммад Камол, Онана бо даст бозӣ мекунад. дар ин вазъият бозингари дастаи Панчер ва довар корти зард ҳам медиҳад ба ӯ ва ин Фирдавс Али Назаров аст. дар ҳолати голи дуюм иштибоҳи ӯ буд. ҳоло бошад боз як иштибоҳи дигар мекунад ва рӯйрост бо даст тӯбро мегардонад, дар ҳоле ки Шерзод Раҷабов интизори тӯб буд каме аз ӯ пештар. Ҷовидон Хушвақтов дар ҳол тӯбро ба бозӣ даровард ва садои штаки довар баланд мешавад. корти сурх ба бозингари дастаи барқчӣ. чаро? чӣ ҳолате буд ки мо надидем? бозингари шумораи 49 Фримпонг Боатенг, бозингаре ки дар оғози қисми дуюм ба майдон омад, инҷо корти сурх мегирад ва худи ӯ ҳатто намефаҳмад ки чӣ шудааст ба ӯ. довар корти зард ба Равшан Азизов ҳам нишон дод ба футболбози дастаи Панчер, шояд ба хотири кадом як ҳарфи ноҷо гуфтанаш. вале агар имкон бошад мо боз ҳам саҳнаи такрорро интизор мешавем то коргардон барои мо пешниҳод кунанд ва бархурди Фримпонг ва бозингари дастаи барқчиро, бозингари дастаи Панчерро дида бошем. ҳоло акнун дар даҳаи охири бозӣ дастаи барқчӣ як нафар камтар бозиро идома медиҳад. баъди ин корти сурх ҳамлаҳои дастаи Панчер метавонанд зиёд шаванд, вале инҷо мо як аксулҳуҷуми дигарро дар иҷрои бозингарони барқчӣ мебинем. Азизбек Далиев паси ӯ ба канори рост хуб тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дошт, аммо паси начандон мувофиқ буд дар ҳамин вазъият дар иҷрои ӯ. тӯб дар ихтиёри бозингарони Панчер. ин аксул ҳамла бенатиҷа ба поён мерасад аз тарафи барқчӣ ва ҳуҷуми ҷавобиро акнун мебинем. Одинаев қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар қисмати майдони барқчӣ ва дар ҳоле ки 10 нафаранд бозингарони барқчӣ, фурсат барои дастаи Панчер ҳатман мешавад то ин ки онҳо ба голҳои бозингарони барқчӣ ҷавоб гӯянд.
Stopping apel. Sol going, okay? Sheraliyev. Partobio. Zarba bu sar ҷониби дарвозаи Барқчӣ ва ин ҳолатро капитани даста бартараф мекунад. саҳнаи такрорро мебинем. албатта зарбаи на чандон сахту хавфнок буд, вале ба ҳар ҳол меҳрубон капитани дастаи Барқчӣ он ҳолатро бартараф кард ва баъдан Равшан Азизов ба Готсон халал расонд, фишор овард. довар бошад инро қоида вайронкунӣ ҳисоб кард. аммо ҳамон лаҳзаи аввал бисёр хуб буд ҳунарнамоии бозингари дастаи Барқчӣ. боз як бозингари дигари дастаи Барқчӣ осеб мегирад. ин Кароматло Неъматлузода аст. барои дастаи Барқчӣ барои ин бозингар лозим аст ки ӯро иваз кунад. духтури даста чунин ишора карда истодааст ҳоло ва шояд Кароматло Неъматлузода осеби ҷиддӣ ҳам гирифта бошад дар ҳамин вазъият. азизбек далиев фаъолтарин бозингари дастаи Барқчӣ дар бозии имрӯза ҳоло дар экранҳои мо шумо аст. мо дар ҳайати дастаи Барқчӣ умуман аз бозингарони ин даста ҳоло агар дифоъгари дастаи Барқчӣ Неъматлузода осеб гирифта бошад ва осеби ҷиддӣ, пас ин аллакай дуюмин бозингаре аст дар ҳайати дастаи Барқчӣ ки медонем осебҳои ҷиддӣ доранд. Билол Бубоев яке аз чунин бозингарон аст ки вақти дар ҳайати ҷавонони мунтахаби мамлакат бозӣ карданаш осеб гирифта буд ва ҳоло ба майдон барнагаштааст ва чанд муддати дигар ҳам нахоҳад буд. аз як тарафи дигар хуб ҳоло акнун Неъматлузода ҳамчунин осеб гирифт ва умедвор мешавем ки бозингарон ҳеҷ кадомашон осеб нагиранд. чӣ аз дастаи Барқчӣ, чӣ аз дастаи масалан Панчер ва чӣ аз тамоми дигар дастаҳое ки ҳастанду бозӣ мекунанд. Давлатбек Саидаминов пасиё ба марказ, бозигузории дақиқи бозингарони Панчер. Шералиев ирсолиҳо ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ гирифт. боз як бархурди дигар. Готсон худро ба замин мепартояд. албатта Насрулло Кабиров довари марказ пеш аз ҳама ба вақт таваҷҷӯҳ хоҳад кард. инҷо бошад Уртиқов қоидаи бозиро вайрон кардааст. саҳнаи такрорро мебинем. расиши то ҷое сахт буд. ҳарчанд бозингари дастаи Панчер ишора дорад ки назадам, аммо бале як зарба буд ба пушти пои бозингари дарвозабони дастаи Барқчӣ. духтури дастаи Барқчӣ Баракатло Неъматлузодаро ҳоло аз майдон берун мекунад ва осеби ӯ хеле ҷиддӣ ба назар мерасад. баъдан маълум хоҳад шуд ки чанд муддат ӯ наметавонад бозӣ карда. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчерро мебинем. зарба аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Готсон, аммо тӯб аз майдон берун мешавад.
дар дақиқаҳои боқӣ монда ва он дақиқаҳое ки довар ҳоло илова мекунад, бозингарони дастаи барқчӣ агар дар дифоъ бишинанд ва фақат ба фикри он бошанд ки иҷоза надиҳанд барои дастаи Панчер дар задани гол муваффақ шавад, пас фикр мекунам онҳо ба пирӯзӣ хоҳанд расид. вале ҳоло ҳуҷумҳои дастаи Панчерро мо мебинем ки пайҳам мешаванд. ба ҷои Баракатулло акнун Қамариддин Ғафорзода таҳти шумораи 4 ба майдон меояд дар ҳайати дастаи барқчӣ ва ҳанӯз Баракатулло Неъматуллозода ба курсиҳои эҳтиётии дастаи барқчӣ нарасидааст бо духтури даста. охирин дақиқаи вақти асосии бозӣ ҳоло ҷараён дорад. шояд 5 дақиқа дигар, шояд 6 дақиқа дигар довар илова кунад. Қамариддин пасиҳо ба канор. топ дар ихтиёри бозингарони Панчер. хуб, бозии баъди дастаи Панчер ки дар дораи рақобатҳои даври 22 лигаи олӣ хоҳад буд бар муқобили Эсхата дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад ва ин рақобат ҳафтаи оянда албатта доир мегардад. баъдан боз бозиҳои мавқуф монда ҳам ҳастанд. дар ин миён 6 дақиқаи дигар илова шуд. ҳоло топ дар ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ, топ зада аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад ва бозии мавқуф монда ин бозӣ бар муқобили Регартадаз аст ки бозии даври 19 ба ҳисоб меравад. ҳуҷуми хеле хавфноки дастаи барқчӣ, бозам Готсон ин ҳолатро бартараф мекунад ва қоидаи бозиро Шерзод Раҷабов вайрон кард. имкони созмон додани аксулҳамлаи бисёр хавфнокро доштанд бозингарони барқчӣ агар Насрулло Кабиров довари бозӣ садоиштаки худро баланд намекард. Давлатбек Сайдаминов дар ин вазъият баъди паси Равшан Азизов кӯшиш кард бо сар зарба бизанад. на он қадар муваффақ буд ӯ ва баъдан дарвозабон ҳам фаъол шуд ва он ҳолатро бартараф карда тавонист. хуб, пас аз бозӣ бар муқобили Эсхата, бозӣ бар муқобили Регартадаз дастаи Панчерро интизор аст. ҳоло рӯзи дақиқи баргузории ин бозӣ маълум нест, вале ба ҳар ҳол даста хуб як бозии дигар ба ғайр аз бозӣ бо Эсхата ки рӯзи 10 моҳи ноябр доир мекунад анҷом хоҳад дод. садоиштаки довар бозигузорӣ карда мешавад дар ин вазъият ва зарбаи навбатӣ, аммо тӯб аз дарвозаи Готсон баландтар меравад. акнун тағйирот дар ҳайати барқчӣ. Шерзод Раҷабов аз майдон гирифта мешавад таҳти шумораи 63, муаллифи голи дуюми дастаи барқчӣ ва чи як голи зебое ҳам заду дар бозии имрӯза. ба ҷои ӯ таҳти шумораи 44 Фирдавс Раҳимов ба майдон мебарояд. дастаи барқчӣ бошад баъди ин дидор бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш бозӣ хоҳад кард дар даври 22 дар даври охирини чемпионати мамлакат муқобили яке аз дастаҳои қавӣ ки ҳоло дар ҷои сеюм аст ва албатта имкон дорад ки ин даста мавқеи худро аз даст бидиҳад. онҷо Равшани Куло ба ҷои сеюм барояд, вале ҳоло то бозиҳои мавқуфмондае ки доир нашуданд то баргузории он бозиҳо ҳамин гуна аст вазъият. Равшан дар ҷои 4, клуби марказии варзиши Артиш дар ҷои сеюм. дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва бо фарқ аз бозӣ бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш, дастаи барқчӣ низ як қатор бозиҳои мавқуфмонда дорад. се бозӣ бар муқобили Хуҷанд ки бозии даври 16 буд, ҳоло доир нашудааст. бозӣ бар муқобили дастаи Регартадаз, бозии даври 18 ва бозӣ бар муқобили Истиқлол, бозии даври 19. ин бозиҳо ҳоло пас аз даври охирин ҳатман доир хоҳанд гашт. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчер бозам як ирсоли дигар ҷониби Давлатбек Сайдаминов, вале бозингарони Панчер наметавонанд дар ҳамлаҳои худ муваффақ буда. аллакай дақиқаи 4 илова кардаи довар идома дорад ва ҳисоб бетағйир 0-2 боқӣ мемонад ба фоидаи дастаи барқчӣ.
тағйирот мешавад дар ҳайати тими барқчӣ. ҷовидон хушвақтов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Масрур Ғафуров ба бозӣ меояд. Масрур Ғафуров ин ҳамон бозингаре аст ки ба бозӣ наомада аллакай корти зард гирифт. аут. бале аут ба фоидаи дастаи барқчӣ. ҳоло дар 2 дақиқаи охир боз як фурсати хуби дигар метавонад ва ё як чанд фурсатҳои хуби дигар барои бозингарони барқчӣ ба миён биёяд. дар ин лаҳзаҳо албатта ба майдон омадани Масрур Ғафуров аз як тараф ба фоидаи дастаи барқчӣ аст, ба хотире ки ин бозингар бо суръати тези худ метавонад бозии дасташро бештар дар хати ҳуҷум идома бидиҳад ва фишори бозингарони панҷшер камтар гардад. кӯшиши бозингарони панҷшер барои ба аксол ҳуҷум гузаштанд ва инҷо Александр Нгунга ирсол мекунад тӯбро ба хати ҳамла. зарбаи меҳрубон. Одинаев. паси ӯ заминӣ ва зарбаи навбатии ҷониби дарозаи Коае Готсон. дарозабони беҳтарини даври 21 лигаи олии мамлакат Коае Готсон буда метавонад ва ӯ метавонад дар ҳайати рамзии ҳафтаам шомил шавад бо ин бозии хубе ки имрӯз кард. рақобат дар марказ. Масрур тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта наметавонад дар ин вазъият бозингари мазкур. 30 сония дигар то поёни вақти илова кардаи довар боқӣ мемонад ва ҳуҷуми дастаи панҷшерро мебинем ки идома дорад. Рустам тӯбро зада аз майдон берун кард ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи панҷшер дар ин ҳолат дар 15 сонияи поёнии рақобат ба миён меояд. охирин шонс, охирин имконияти бозингарони панҷшер дар бозии имрӯза барои задани гол. бисёр ҳолати хавфнок ва бартараф мешавад ҳамин вазъият. боз як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи бозингарони панҷшер аст. бубинед инҷо дарозабон мавқеи худро аз даст дод ва имконият барои Нгунганг ба миён омад. ӯ зарба зада натавонист. Масрур Ғафуров ба ӯ халал расонд ва баъдан тӯб зада аз майдон берун карда шуд аз ҷониби Онан агар хато накунам. ин охирин фурсат метавонад бошад. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем мо ба саҳнаҳои такрор. тӯб ба дасти Масрур Ғафуров расид ё нарасид. ин саҳнаи такрор маҳз барои он буд ва аксолҳуҷуми навбатии дастаи барқчиро мебинем. на, Масрур Ғафуров наметавонад дар ин вазъият муваффақ гашта ва ба ҳар ҳол ӯ баъдан бармегардаду тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Одинаев Рустам Камолов тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. ҳоло аз ҳуҷраи вар ба гӯши Насрулло Кабиров чизе гуфт. доваре ки дар ҳуҷраи вар аст Амирҷон Хоркашев бо эҳтимоли зиёд тӯб ба дасти Масрур Ғафуров расидааст дар дохили ҷаримагоҳ ва довар пеналти хоҳад гузошт. не довар садаи хуштаки худро баланд мекунад ва ӯ инҷо каме боз дошт бозингаронро ки вақти боқӣ монда пушти сар шавад. албатта онҷо вақт кайҳо ба поён расида буд. хуб, акнун бозии дастаҳои панҷшер ва барқчӣ бо ҳисоби 0-2 ба поён мерасад. Азизбек Далиев ва Шерзод Раҷабов муаллифони голҳои дастаи барқчӣ ҳастанд ва табрик мегӯем ин ғалабаи мушкил ва хеле муҳимро барои дастаи барқчӣ. ин даста бо касби 19 имтиёз ба ҷои 9 мебарояд пас аз ин пирӯзӣ ва қасди бохти худро дар қисмати аввали мавсим аз дастаи панҷшер меситонад. Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкор